Halo rumcak so sakan dikon chang sataya getal geba video ni bakna handa gimna da albana simang nanga Useme ni geman khamda kya gana tak tas kinga jerangan na simang ya proses ko wijang echem maro contact kai echem aro na song WhatsApp rango singatinga aro comment rang katinga video ni comment rango mo ndiba na sung nanga mijao batang geman sobayo nga video ko thariat ta hachem ndiba betam rang na song nekjeng kon wa video ko ni geman nanga getal ongi na sung nanga thariat thai nak tas kinga ndegim na song ni request kani na ba blongin methela Dagimna so nanga ya video ko screen record to natken na simang yang nagta mangen mo anda gimna yan Useme ni geman ungen dagimna na simang jirangan yano Useme kam kainga chim sung gisnangin kam kaingan yang anka maina adita bangbata mandirangan memberangan mo success ungani ko daun pat na gata man ruinga mo bangbati success unging ha aro ya Meghalaya ba leaderang bangba nagta sing ha mo dagimna daw leader unging parang ba ya creator rang ko active kana man gaba unlock kana man gabarang ba belum indah dia anjing Meghalaya ba bang hamo dagimna sung gisnai kam kaingan yang masya aro bibir amo dagimna jerangan na simang gisnai kam kaku jachim ba khanak da singa cham na sung ba gisnai kam khanak ta mangen yano anjing de tharaki dan anjing de chusok na gata de manja ndiba kasin sin anjing de chusok na mangen mo dagimna jothon kausa nang ni kring kausa phangcha kaya mo yede woni gaman sakabarang negative khatarang ko na simang dalira na be dagimna je ko na nang ni dream ko na mukso nge chmo nangni dream ko na chusok atna gata na jothon kaibo na chusok thelagen changsari mo oni gaman skang pa na song wanda kya gana taskinga jeranga na sung join ka ku jacham ba register ka ku jacham na sung riangi description no wa link ko step na register ka nagta mangen na sung nga link ko nga description no nachok aro refer code ko ba na sung natinga ye refer code ko ba na simang document join ka nagta mangen mo dagimna ya Useme yo mai daki kam khana nanga aro mai daki anchingari yanu tangkarang ko mangen yani gemak ni gemanan video donga ski gemana song video chinapi profile chinapi ma ya video rang ko check kai na song nina gata manai gen mo na song na double agana thai nakta nangjawa ndeba anga da au na song na je topic ra bai ngeche manga yani gemana na song na ganat ken na Useme yo mo ya Useme yo je rangan nangni line on na thari hachim mo ba nangni khamao jerangan team dongachim aro nangni kamao jerangan kam kayachim na jerangkon downline thariachim mo wa downline rangna na antang upline ongeng mangna maidaki na antang membership kayon gen na song yani gemen singa tinga ba mo uni gemen sangai video ko abainga degemana na song antangan membership kayo nakta managen bisong changjagen chimongode haida beben tamde getal rangde changjawa yakho membership khana ba mo uni gemen na skhiat jagen chimongode na agana jagen chimongode changjawa mo uni gemen na song antang kayo natangta mangen ndeba mungsa wan na song na agana tinga jerangan na song membership kayo na inga chim membership kayo gen chim ngode na song na tangka ko batas kanang ta nanggen mo bisong pay cards kanang ta nanggen paita na recharge ni sosko tangka ko na sung na batas kana nanggen mo uno se na membership kayo na mangen mo maina no ba na andita sak na dakcha gen chim ngomong ba ching amjawa mo andita sak na ching membership kayo na ta amjawa uni man antang tangan na song membership kayo na song antang tangan hard rock kabo mo antang tangan yeno earning kabo kam kabo degimna nasong kam jokono dan tangtang automatic aro masya hagen nasongan darang niski akoba na nasimang nangjawa maina masi thelgi jak baksa nasong apply no ba singatpo degna antangni masya gode nasong antangan masya hagen antangni masi gi jakode nasimang singat nangta mangen mo maina no ba yano jen somayo gisiknangi kam kanakta singachem jerangan kam kaingachem warang di automatic nan tangtangan masya ngai mo uni geman mai dakin nasong nakni downline na membership kayo nagta nangachem ba membership kagen mo anjing yani geman screen record to niang gene degna screen record ko ningon song full screen ni nibo ongjadi nangni phone no pingchengi inken mo woni geman full screen ni na song gwal phana bine screen record ko phangnan ningode woni geman na song antangan kayo nagta manegen ndiba na song wan mungsa jerangan na apply nong yemna nangni downline na membership kayo ninga chem wa membership kamtung somayo maina yako register kamtung somayo da chingde password kore create khana gda manjane woni geman password ko da ching forgot takimna anjing password ko donching nagda ba set khaching nagda nangai gene woni geman jerangna na nangni downline na membership kayo nagta mingachem wa mande ko na contact khaching bos khangpa contact kay mangna yako nangni password create kamtung somayo bichi OTP sokanggen wa OTP ko nangno natkana gan bomo maina tharaki na OTP ko natjagen chim ode minute sasan do nemo minute sani jamano de ba minute sa patta haude na wo OTP message ko OTP number ko mungdok pa 6 digit ko nasimang yano fill up kana gata chongmodan gapat na gata manjawa jokmo uni geman ya minute song nas khang mai dakoni na ya password ko ba ya OTP number ko na mai ke mangen na epan songi mingna nangni downline na jena na membership khana gata minga chem
wa mandina na contact kai don chingbo nangchi message sokangen na angna tharakyo natpo ya OTP number ko nimnen agani don chingbo skangpamo ongjawde jamanode jaman chakchakon na song manjawamo unigiman recent naknakta nangthaignok double sokangno OTP mo unigiman nasong password ko yano create kai ra chingbo bini mobile number je mobile number chi bia use me bia create ka chem ba khulia chem register ka chem wa mobile number ko dokki mingna nasong na password dokna ongen wa password dokna onga baw nasong yano forgot password ka ba dongane ya forgot password ka ba ko nasong step mingna nasong password tonching nagda ba create ka ching nagda nangen mo create kani jamanosa nasimang yano OTP sokang bako dokpo OTP sokang bako dokkani jamande one direct nangko password dokna gata automatic onai genokmo tadi password ko nasimang je kun nasong ya dao password create kachembo password ko sa nasong yano dokki mingna login khanakta nanganokne ya ko login kamtu somayo aro changsa matamna di OTP sokane yano wa OTP ko ba bichu na matpo degesa nasong yano membership ka nagta mangen mo dayuna nangen chimode na bina jamano password ko yanang ni donat ka ba create card ka ba password ko nasimang unatpo na gemna ya password ko dokkim bia login khajokono bia antang bini nangna ka gata bia password ko de bia change kana gata managene rang change kanakta managen bian thang change kai chinamo uni gman nasong altu pa ko nasong ona tebo dona tebo ne bisong na password dona tebo jamano bia login kai mingna anthang password change ka chinamo ba create ka china bini nang nuka ko uni gman nasong daki yano skang pa password ko thari chengna gata nangen ne tawde anching jojol nyang na mai deki anching membership kai ongen anching yani gman screen record nyang na thalbati ma sibat ken mo tawa ga natana bati na sungna misok muna sudeki nasong na misok anga screen record to naton nasong masya batken mo unigum nasing dao jo screen record na hai ribas kana sing niang namo taude nasimang use me ko nasong ni use me app ko open kai ra chingna nangen ne ya ko use me ko open kai ra chingbo ni jamana nasong yano profile nakinga ya ko logout kana nangen mo ya profile ko step atpo ya ko negi step atpo uni jamano nasong yano logout kana ta nangen logout kana ra ba ya ko step na nangen nasong yano ko sakko dongamo yang salim shotinga yano nasong line dakabo click kana nangen yano click atpo line ko ye line ko click khata ni jamano yano khamo nasong logout nakinga ba mo ya logout nakinga ya ko salatna ya logout ko step atna nangen ya ko step atpo nige yes takat po ta logout ronga hamo logout khani jamano nasong jeni account ko nasimang login khana aminga chemba nasong membership kha onakta aminga chem wa mandeni wa nangni downline ni membership kha onam gabani mobile number ko nasong yano dokna nangene nige next takatebo yano nasong mobile number ko dokna nangen yano bini mobile number ko dokkim na nasong bini ID ko nasong login khachingna nangene yano mobile number dokna nangen taw nga example na nga ni mobile number ko dokkim sokatna uni jamano yano proceed ko step atabo mo process ko step atani jamano nasong yano nakinga ba mo nasong de yano aba chingo khulim ting somoy nasong de password tonjol na manja uni gaman yano password ko nasong create kai ra chingna nangene ye password ko Maikai create kage ni chanchina bodongwa nasong yano forgot takna nangen ne yano forgot tongamo ya forgot ko tawde step na nangene ye forgot ko step atpo je dakore nasong yano password ko nasong create kaching nakta nangen ya forgot ko step po forgot password tongabamo ya ko step atna ye forgot password ko step atani jamano nasong na OTP ke isa sokpagene mobile number wa je mobile number ko yano nasong use mio khulia chim wa mobile number na sokpagene nasong yano nakingane second ko ya minute ko nakingamo ya minute sa mangmang sanne uni gaman minute sa bataba second na debna ya minute sok ongnas khang nasong yano OTP ko di dokna rakta nanganok tawde na mai dakba password ko na dongena na donat po moino nangni nangneka ko password na chebo jamano bia change kana ba manai gene wa na jenan membership ka na mechem wa membership nangni membership card ka pa nukmak bana aganat po password ko bonat po bia login ka khan mo ndeba nasong ya ko aganat po nangni jen somoy nangni mobile na login ka ngechem login ka na ya membership khana mechem password create khana mechem bunum tung somoy de biku login kha ja khana gan bone login khat na bine maina yano nasong nangni thari matung somoyo login kagen chmode jamano de mistake ongene unigun biku login khana bai nagan bo
nasung yano skangpo nasung password tongamo ye password to nasung maiki password tonggen yano dokpo new password kebau uni zamanu yano confirm password kebau ino jirakin adonachim option daki yano ba dokna nanggen ne yano ba dokpo uni zamanu OTP wa OTP sokpa gapa number ko mengdoko nasung yano kapatim na yano proceed tonga yano process kebako nasung step atai bujok ye process ko step atani zamande nasung OTP gisa sokpa thagen password tokna ongunok mo password tokno nani jamano OTP gisa sokpa gen wo OTP ko nasung yano ichi OTP kapatna on thagen wano kapat pune uni jamande nasung ni ID create oi nokmo te nasung membership khana de ma share bamo mai ki membership kagen nasung changai genokpa uni gaman nasung daki membership kha na mangen nasung bini ID ko login khachingna nanggen janu de ne de guna forgot takimna nasung password ko create kai ra singpos khangpa yano uni jamano sa bini ID ko login khana mangen maina biade password tungjani gaman skangpa register khamtung somoyri je rangan password create kaku jachim warang kosan de password create kajok onde bisongji password na donjokma nisngatebo de gimna na thariat na managen ino login khana managen ne